vidéo lancé les bi sogoma. Donc bi ouais mbari muso. Donc yo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Morom bemba ni morom bemba le be na émission mo da la télé be première partie kela. Yeah. Morom bemba sida donc radio kamula la mairie baro kema na musuman be be klinkina kontona. Alse hako tunye nga wahato degun na wahato le deguntanon puisque na téléphone trente bendi. Donc là na émission e kon dalta la nyame bi na thème nga lancé le bi sohoima thème ni aben na société nyakerin beteke avec kerin sabuti dinga nin fa non te dinga nin na mi ñoxon faamu bun kono mun na parce que bibi waxto men to jandinga dronte de ko yin fanga be nabi tembe bondim be abe moyale fanga langini voilà moya abo langini ni jamba han afrique na hakilina nimbari nga menu be afrika ninja ise mo do jeten sanyi ani kedo tata nyabwa fabe nyala futula futo buloma mente kunta nyabuluti futo buloma ani ke hinyonye ideati nyonye donc ni muso ho nyasifa woketa jandingal tiba aketa afrika tal tiba dinga so nyasifa wuluba ole na ha nyasifa wuluba ole asiama wuluba ole se munfo isafo dinga yen ko ntelu ni ngane ntata do le dinga yen ube mbari muso do dinga yen ube ni ngane ndogo do dinga yen bari akense ni ngane mo le nsago ini wotigi le be futula puisque wole togo bi ikonto ibeti togo be wole konto donc wo kono hatara amanke dinga fanga la swati wo kono est-ce que wo futo puisque nyabo le siamana a futo siamana sitita mais dunia men kono dunia waxto men na tempi ni wo futu sifa sitita dinga se degun a siama ameke dinga la swati yala wo futo c'est la banque puisque ngaje a siama futo ni siama media futo men manke amanke dinga dimuso non de dinke fama la swati a futo me a siama bije a me la banque a bije c'est la banque donc ninna oustaz Morom Bemba Silla Touba Karanta ba directeur général ya télé lingla télé munna invité foloti donc mba konton na folo abena la miri atila abena la puisque munna wuluba olse choisi fake wuluba ol ni dingue il a choisi fo ñorna après wo kono la ku chama se tambe akono parce que dol fa bi sa fo ko karinte nyama halo le munyindi ni ni me futu ñorma ou bien ko jabo ni soirol me futu ñorma wo bebe akko kono la hatara dingal dun diati ñonye Morom Bemba assalamu alaykum ni ha contrôle bla après c'est donna babu pan kono la wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كبرك شيخ محمد توري مسؤول البريسيدان mbati la harfo lo men bari jani ngadum kuma kan kono folo nzona fola awa nta manke karannati ustajun tenti lonnan tenti donc me be karamogolu ko awa nenga harfo min mela kilin nalu situla to sagila fo atara semben sahabo ma katu alla kila sallallahu alaihi wasallama akol qabbal lahu anni walau aya kila la hadisul mot donc wo kono la ni benta sahabo ma alhamdulillah rabbil alamin parce que babu na minti min wulo habu wallahi ejana babu na minti min wula jero habu awa kuma kallo bije kuma kamelo bibi awa
ni hanna community le saha awa difficulté bata siya couple kono la dépasser wallahi awa mais ni a difficulté le saha sa mira para loti sa mira dingeloti sa mira comme ça mais waxto fan kenya la mu nje waxti min to ten awa difficulté be dingira beleto bar nun ko be lar mo ko cancel ta sa mira dron khafoko abi klineka mais ikilinte de BBB dunya waxtu min naten akhir jamano lamu way awa ndere jahangol be nyame so sol be tenne fulol be tenne maningal be tenne sibe be tenne eno mero no ko futu la etata kiata futu dola hafoka be mu ko kilinati namu nin nata na alfalla siloluma kiko men ngatara nyame na kebal mantanta e mantanta ma erelike folo to ntelbe kew yala tuma men na futuo e me muso be force hila dum futola iyo kiko men arsala samardani ni hakara muso milu dagata awa muso be sigi fulati do mu sun kutoti do mu sabu saramanenti tafa awa futo famba na ke wala semi futo hidum futo la awa afa awa dumusini na ko kiko na taji parce que mimbe futo kono dumusini malo folo to dumusini ngelo malo fanga fonya ma fasa entare de folo to dumusini malo mimbe futo so ho kono namu wasabula isi tawnya le hela dum futo la de dum ta futo la a siaman bije awa isana ke futo mutalate ba ibila alfa loko barbita e ha cool découvrir le jani dum futo la siama nda isi milima parce que fonga kuma kan fo nyale ya wallahi hambi alla puisque doni wulu bawol français fo le ñogonna voilà awanse na non dingirate sai mun si ni wulu bawol fo ñogonna na kebalo ko muso be fentigi ngine la sa dinge de memma fero be menye iyo keba e mo kende ngine la asa dinge de memma jigo be memma so sa dinge wo be mo to kulo ngine la mana mo nyin sabole be futo kono la buto awan na kebalo ni aje se futo suasi e bi dinge dila mo memma fa ke mo lati dino be mo mempulo e xam ko min kenya lo futo me ke wonya de imai wala to ko ki nyala kalan mude nyala kala wala nam yo puisque nyala kala nga yimfana puisque ni ko ki hi nyala kala wodum be bundi mum c'est-à-dire hi nyala kala habila kendo le maba voilà kendo be inyala kala me bunne memma alla kila sallallahu alaihi wasallam ala qadiso amin bangeje kuma kan nan kila wala bange nyala kala ina koto ke balla nyala kala ya hata kila la hadiso sallallahu alaihi wasallam alla kila konar be musongin na kala musongin kunya nanila ebi nyala kala kunya nano minto ebi suwa kala ina to folo musolo kenya ala na politikiya ala lambe ala dino yala iji nyala kala ije suala kala yin nano tote iyo voilà akila ko sallallahu alaihi wasallam yin nano na kamalata i hadina tun ji jammena kala hadina tun ta muso dinan tun sew muhammad toure fitino fenfenaye mutanate dino lo hibori musulma inte dino kala iyo wala hibori a hibori kedol fanamma wala mala hagigo mbema baso sansar mun ne malama kalmune malama akoko nin ke hama farulolo muso hama farulolo fitinante no be bati hakkeje wallahi ni aji mbe fo yari lombali ala mo yeme isi hakko tunyande non dingira karanga ma fa londo ma fa ni ma farlo ma fa ndunda alfal ijana men bange ten sani abo nyale hakka bari ni hala prosi na afrique
ise mori ba ye jesaye ise ke baba jesaye lonna isa jesaye adinke lebe karande asa dinke le lakara pari dimmusolu ame o lakara adun ijana men harfu tensani dimmusol ni wo karanta aha ma farlo lon dinke aha ma farlo lon wolu fulo ni kafuta hakke futu normal asiaman futu ngo se doya akonola ñoom fahamu ya lebe basi la non adun na afrique bi hala korosi ite fa hala saatu ni tatan na muri sate ñu siamanna na lonna sate ñu siamanna na alfa ñu ime muso imi di musolu la kara imi di musolu la kara la idi musolu dinkele se kara iso dinkele obligé hakara munna chef mbemba sila munna me na alfa me di musolu la kara la voilà awa nondula bon sono min fola non dengira ngamen lo kikira jina eta nyame nta dinne ma ko muso meta meta barala harono kana ka meta meta barala e solo fo kede ta fam mais Allah kila sallallahu alaihi wasallam awa akolo ko talibul ilm farilatu ala kulli muslim wal muslimat namo lon ngini mu farlo ti muslimo ke mana musuba ma obligatoire ne muso man karang ama ma farlo lo asaradino senian sa hano nyadi asake hakolo nyadi asadinge hakolo nyadi asasiginyola hakolo nyadi asa marigo hakolo nyadi fa hakarane ya ta fam bari kikamen folo to nin na tanna kebala siloma esenna musu kotoro siamantara nin bengilu satara ema wala hajadu me karanga min beke ka satara akarajugo bi bela adajugo bi bela ya fam bari wo karajugo silen bi wo bati bori mo honti jebi min le okipere ina ma ibingi ma kenya ku mil fo tambita kay ko sa be patalo internet ta koro heta fam heta fam donc nje wato min naten ke ba musu be kanta karanale karwano karan kalo ke kanta ke se karanya muso fanan kanta karana wanya be ko akri dino ento ke ba musu ba heta fam mo di musu dum Allah kila sallallahu alaihi wasallam konin di musu fula tarata mo ko me bulu dino en konala e ha karan hadaji go dungala adunta futola nim fulu ni aha dino la kanta wallahi ko lo sekele sabuta wulba fulo be kanjo jahannama tamal gamanu sine ha yo yala batay tan ko di musu ko de tolon koti ko di voilà awa donc keba musuba karamu obligatoire tan yame ko farilo ça fait obligatoire mo durante bulla ya fo comme na comme make fitino fen ni hanja fola don kono membe blokaram bi billahi walla tallahi do manyinin ka baliyale parce que lundo be tuba 40 bal be kuma be kawando dolaje Allah kila ha bange sallallahu alaihi wasallam ko musu ko muso ka ke kombula nkunna sake masile mbata toro sanji keme lulu distance bi na arjanna tema keme arjanna sumota musufu yawo fa ke konkunna sake ma bidu wormi idatu soirée te bi mais moron bemba ijana dingira men fotende non c'est très important dugundi je dondinde parce que bimbe société men kono la bi isaje ijana men fo bi wo kuma kana bata ke muso siama ne dato don kiloti voilà ni ke bi na hakili do mbari musolu asi hakotu de parce que bibi ke o ke na ne musu dato son konding habla ini nyonte dato son konding hadum ini nyonte isaje muso sa fo konkunda sagima masi wala mot nkunna sagima bon min ferin teta nkunna sagima bon adol fanga bije isi kali le fanga ko nte fanga ni teta tem fanga mbanta ni ni te fututa butugun mbanti la kurto ke mbala kurto do kalilo be tata kalilo be ke lagene na kele si kale na samarasi ya ta fam muso man kan ka ke minase bular kalilo la hafuko
ni ça fait ni man kunna sagima ni nsigiti ku mbati ke mbati mbatan ke mbar musoti awanti ku kila sallallahu alaihi wasallam ko musu fi ha ke minasibula rola yata ho kon kunna sagima karja na suma imiata sanji kemelo distance bi ne arjanna tema imasine to iyo aligama tilikili wo mujan sanji wuli kilinati Allahu akbar wo san kemelo lo bi ne arjanna tema mi asumota ite muso edum be so kebe sala be sonka yala fo ku kilna bi je fo ngol fo nyokonye alhaji muhammad toure futu fuintije futu min soniata futu ntije min soniata iyo parce que futu folo ay denin service là parce que nim etata mo ko futu anana baya aberete kikome ejanata baro la ejanata baro service là quoi awa abi baraka itele bulu asala janna soto jamme asala dunya soto jamme asala bonheur be soto jamme ça fait abe sariya no kono la malam fi bije fahamure ngaje famu awa nim muso na ta kelato a halon ka ba kela ya marolo kono anala fatando nim muso hiban woma kay bolo futura kay tala futu kutala ay ta fen traje mim masilanta wo fananti parce que ke be kili dunya ke be kili fo nga wala don musolo fanan be kili na ide ta silwa muso ta sa ya du la bun kono ko futu bi na te nga kale kamilo le jang muso daji go min be ne se do tarala be c'est la même chose bar mo ko to wala faamure ngamo isa me ko janga kento kunundi janga ke mon ko musuma susala istasi gudolo ko resta ininge fankate hisin kuntala mala bibi famuri yo meje famuri voilà mais yalon futu fonga ene long yo mais moro memba ifi hako tunyende est-ce que misal toten keni muso ni idiati nyoronye itelu fulo hi nyoron je idiati nyoronye est-ce que ni wol fulo comme muso hata sanye aha kedo je ube kedo hate jisanye adiata ni muso tato fo anani baba est-ce que ni nani baba sonta wol fulo la futo ma dianye futo le moti est-ce que ni sonto futo ma yala wo futo même ni barko metale no wo futu sifa okono ou bien fo hadu baba ni na tale maba est-ce que wala farante futu sa tiari moro memba min dinge muso ko sanyi kate abata na shwake wo shwa mam dia parang bata afuko mbite dila nginga nen tata do le dinga ma ou bien nkoto muso do dinga ou bien do dinga nginga ne wole ye ibe sigla wole kun isonta ibe sigla wole kun imanson ibe sigla wole kun et puis est-ce que wo ha dinga la shwa puisque dinga be torale le asondome kono a ke nyinta la soit est-ce que ni woketa iman dingue bla les prisons kono psychologiquement est-ce que wo futo dingue c'est bi man non fo de bi est-ce que wo futo be di est-ce que wolen te futu sa siari voilà et la question bête para moi et la question très important bardia question na saha nje waxto minate nem muso nin kebe ndata fo ki ibata dia nyokonye dia nye sabula ya futu voilà wala hani ça fait il a photo se no continuer et la question de non ma fo ngalo na momu dianyeti ya non dianye et la question naturellement même fo na par exemple fo muso la hene la yukunto ki drome il a para mi dronta hidi ke al vidéo ni partager menu benna sa hakante al vidéo partager alako jahango be jamu jahan message la mais puisque Moron Bemba n'a pas de débat maintenant, c'est très important pour la communauté avec couple siaman et sauvé là. Alvido ni partager mo men kasabo ben ameka. Ala partager ça ni. Bata 5 secondes d'alma ala partager. Moron Bemba continue. Donc au kono la na ke wala ni la ko la saha. Nda mu keleti. Par exemple, wata famu e se mu suwase ta hadimma satara na suwante. Para ahadinna. Malam fi bije fahamure
Mbeje famori. Voilà. Et din wo din ne tuti wulba fulo la yamaro ko. Alon ko khairol bi yen woto. Hari ma suta damu ta bang isa soto. Parenta fo la. Dinge siyaman siyata le jang. Nje jamano min konote min ko nga ke ne je na hadi nyonya alindi ma inata fata. Wa bumba la fana beja. Ila wasata. Dole ben kilika. Téléphone il est occupé. Yata fam. Afisemante nin keni muso tata nyohonye idiata nyohonye. Idiata nyohonye directement il faut ta femme. Inati lebo kebalo ma inati futo ta hadu tema. Kebalo fana tata dia wol fanya womu ku hera balati. Mais barim futo ije min fo kante Allah kila sallallahu alaihi wasallam atele fam for fola henda mutaho. Hadu muso ta hadu alima. Seri yo adi muso yo. Kodi. Nkadi muso yo. Voilà. Barko le bato. Ya hija ke ba ko kombe dilema. Mais jandinil be min la kay kundo ko ni famille porosul fuduta ko dinga be sutra kaske inde kapete wo mu fani akumolati. Ouais, wala si siamam bula woro officiel ko mariage porosu magnin quoi. Parce que c'est wala fo ida ko la. Yeli fulo ni prosuta. Voilà. Mais on te fait puisque siaman se futu les mariages proches là. Dinga mec est handicapé. Voilà. Bon, mariage force fan a magné normalement. Y a ta femme, mariage force magné. C'est pas bien pour faire le mariage force. Y a ta femme. Futo mu diagneleti. Kebe muso mentala. Et anta suratu nisa fa ankihuma tabalakum minan nisa'i. Y a ta femme. Yo. Ala hamin dalino, ala ha muso lo futu muso mirta daga taliye ou bien minga diye. Parce que muso ibe mentale ni mo min bi la vie kala ali be la sigo kala ala se toro le kala se wanyona ça fait fois que mo minga di sonne me aha ke mo fana di fana di muso min fana nye wosena mon ke asana la toro arsano toro supporter la nyoko nyenne parce que dianye se mo la douleur de supporter le nin dianye fana ti je mi a supporter ni mo man di hara kumati yana se gaila ta femme bare fonga ene lo dianyante fenti fana membe la jari dianyante fenti bi muso se diali yen sine aguwa yen bi kese diali sine aguwa yen dianya bi dendi mo ko comportement kenyale la ibaranya ani artala fanna fonnin sira wato dolule mo ko sonne mese mo ko kan wato do asi hari dingel mu wato do isa so dile wato do isa bayima imusubete ouais. Et ta femme. Donc, mon canard fantou son nommé Boula. Et bien, tout la salaire boulot. Et son nommé gagné là. Barni coquille fantou dianye Boula dron. Et bien, un salale. Ou le erreur le fan de mouton. Abata que sabuti muso batadun futu kilina batadun fulala batadun sabala. Ay dianye ngin hambe aman dianye. Nata ta kemi nya sawo so nan dai. Ata que sabuti. Et ta femme, keni musu siam fana batata. Et ta femme, mbebe dianye ngin kam malon se dianye jamenna. Aho dianye je minto sabaro. Dianye je minto sabaro hanyo masusa. Alors atala ku fula wala dun kene musote ma wala mu dianye ne hinnoti. Dianye ne hinno. Dianye sta hinno situje. Bara nyimbe baro sena mbeti. Muso ibe nyale ya dia ikeyen itebe. Ihi fansuma dia. Ihi kele ya marofatu. Billah wala talari man tamore ya isa diaye. Yo, et puis hatabri dima ke ya écouter e hama bébé e dura fara ko série kuma kan dima dino en be dagale voilà yo mais ni muso hoke yala moro bemba est-ce que ni muso hoke sai ko comme yana même fo hatabri dima tabike ha afuke ko chéri afuke ko mon bébé afuke ko vraiment bagi kendo lo olusa hakela dia yala est-ce que kefana ni man daga ke fana nye ni muso ho effort sifa ke est-ce que ke fana meilleur effort que ho kusifa fo muso ye c'est la même hafu muso fana ye ko ike hanye ila bago ke hanye ila tabiro hadi ha muso labo ko ngata restaurant na ha afu muso ye ngabo ngayara ube ha muso de ma bun kono tâche ménagère ndinga dolla est-ce que ni woketa wo me futo la sabati ha futu sa dogo futu sala asala sabati ase hinno nati
askano nati nyimmin je me munda wonta ke kanna ntelu ke nyin siaman bulla wala aw min na wonde ke kan pourquoi wo be kala no min na wo be kala min na sayin kusiba wonde ke kan awa ninga kuma kana sutiya yanta godola godo ku fitino manyin baba yo godo ku fitino manyin de na couple be problème min be tema jam kullu azmayin min ngafo karmo min ngafo min mafo godo ko lamo godo ko kanolo keta sabuti kelo bata wulo muta khata baradula imena fo karakinin fo karfula godo ko saketa sabuti musor bata hotel la baradula bata tune kelo be wata jense bon konoma dindin ronna ibul kare godo ko sabu bata ke sabuti abatan na kano ba batan na hinno ba bebe wo kipire fan na fanko ya je faham e muso batana kene muso ali sigitale be to sigirinne kol ko ke habo banto ta godo ngine ahadu nana ta min ba ko bun kono afanangi ko felewma janana muso bata bun kono teben katabiro ke hadingiral makiye ba mu khormuso man kan korila nin fero fantarati ya har bara dinge kan ta tale musu yanda kala fonyo yo baro asema betege nin fero tarati ye ngan kale kamilo da bara dinge kan ta tale musu yanda kala fonyo atay mun kela haw kipela makiya si roma ki tebe parce que nin muso korita na kori jahuta ay fito gwale muso kori jahuta ay fito gwale mo hodum fito gware anti sago kela moron bemba wallahi janni be tambila jang ila jang c'est très important image futu sa fana siama na communauté konola asabo dole mu inti abumba parce que don sa foko i hadimingadu kebe lari musobe sorla hata baradula asibori hana hata hadimingadu danda konola kebe lari wokola ya hakotu nyende wokola asena asebotugu hata baro ke kebe lari nanata kese bokabe tala la katufayo la ubi abetala baradula bon ni muso nata wo rai na seta dinigal nati asena tabirol ke asi occuper dinigal la hadinigal lala est-ce que ni so kuta ke ha iso dum muso la ka hajo ba malara la après muso adolbije normalement moron bemba muso fanga manka ibanna akeye ni hi bay keye laran parce que laran ko inse ke siamane bla kuntanyala isi hakotunye jamasi hakotunye haken tato bare moro ijana bere fote yalo mimu ate wote la baro ni muso hi banno ni muso ko kabe segeri ni muso ko kabe segeri ite journée be ya baro betu muso bulla bon so fananga ku muso ko riningere imanna muso lasumu fo la wahato non kito dumbeji moro mbemba ndema non na dondi bare nyana nakuma kamfan ne hana kuma kamfan basila sa muso la service kanta danda bun konole ala hagigo nyama ba france jatto ne hafo beji nyuntu la ntado ngami lo mbo folale muktada ba te minari ngaje fo ba folale khormuso mankan khormuso mankan korela bara golenga mambe khormuso ma ila hotel yata hotel baradula yata samburu binani samburu mohan o bitfano fene ijo gurum babatana kiana bun kono baro ke kiana ila bun kono ete me ke hajujara no eme hajujara no tumaro fo weekend de ninde barala o fana weekend o fana ke sigiri loko bala o bele sina fitino to bun kono he ni akele fitina ke ha muso ngini ko kelimina ya olonne minga muso daga ke ya olonne sadaho ko kunja manna futu min so dalite ma wanya sadaho bo kunna joti wala hite muso daga yake ite fadna ta kun min nafa a jonjonji akungo famu wal fanti alakato kese invite gene kema alakato asibo milar wandi musoluma alakato isa hakilo sabati ifanasi ifan hakilo sabati ite kela eta ho buluka ta bara
ko ba ko godo hadite ya ta habara ikoro limba hana nare ninke hi mahila hambula sino hobenna mbe koreli ni ente diare ma he sonne mei ku fula me kunje fo kili fula me kunje har kele na godo kanu jahuke wallahi me musu kanu no amam filo muto fo godo e malla no mbelari wala parce que amisa be nyamen na bi ise musoje abe korila abe ko be kala bi ase ko be kata bun kono malgré abe ko be kata la mais isaje ke me fushi no muso ye bun kono fo dingra me ni so kuta si so du muso la voilà ni so le kuta si so du muso la awa nin so kuta ke kanti so na muso la nin tilo kuta tilo bota ke kanti so na muso la de muso daga ta kiye ne kiko ke daga ta muso fana ni nyame bon khafo ko ke hamuso de ma service la bun kono c'est pas obligatoire bar plaisir le ni ha ke asale hinno du nyonto ase kano du nyonto wato dolu ke so bola la ke ya place la ta muso ma dema wato do muso so bola muso ya place la ke ma dema ni ne sana hinno tal tema parce que kafo abele kiko medo no tale ina tam ma dema nsalo kon kin kino bati mutaw kodi bari ni adono gulin ton ron na bulu ite bulu to kule ta mala mba folo ko bare Mamadou Touré ngana jaw amanso made bala fa awan jine be kebe muso tema ni haje muso la service be sera bun kono ise wulle ha ma tema wonti le dinkuru nyati de bar muso kana fola kari ni ma enke mebenno e service obligatoirement hala ke ka womeke bari ke fa sa ke la hakilo la baro be sera muso ma bun kono ilo ngata di ni kama école la baro be sera muso ma bun kono ilo nga poubelle la bo baro be siyar muso bun kono ilo ngama de ma kudola nyine sana hinnote alitema fana e kan yisi kuba kudo bi ja se marse nya o me marse no france ja europe ja nda male sigiri bun kono ja muso kirina ba beke ka ni hawlon nsembulo fayla nyohonta kanyo madema afrique furuba la bije na boti la bundala sta hantiri ta mansima barja lungulung muso ed miranto kula e me alon ko miranto ko nga gole fani kile ngisi kile bun kono salo. Voilà. No, alors ça, moi remember. Ici à côté nyende, il a non dingra ha son diola. Alors korosidro ni ke tata moria bla. Nabeji a klinebe tajuro kela afagaye. Bon, muso i hali Afrique ta ani Europe ta différence même bi tema. Afrique ta nabije, bari muso bije, kotol bije, muho bumbali bi duba kono la muso me nyaga Afrique iko jan be nyamenna puisque jan muso kiline be baro nyimbe da bun kono atele se tabiroke atele si occupé de nivellement atele bi occupé da akema monte jan na dubera mun na salon yineti donc o kono nta hakilo la ninke ni muso semaine kono la moro be bante la solution mun menti semaine kono semaine kilingo semaine comme weekend la kente barala musonte barala albe bun kono al hi sigi al fulo nalbe sigiri al hafo al nin dindingo be al ha réunion de famille ke semaine men tambita tens be semaine men tambita muso man ku menke ou bien muso ha ku menke kela na gata kela al ha to fo réunion de famille une fois par semaine moro mbemba ningo keta semaine o semaine dingalu fana alse dingal man ngami dingalu fana ni ha betisir kele semaine wo kono alsa fo ndinkari sa ya yinke imanka kela musu ya yinke imanka kela muso fana sa fo ko nke wolu wala nka nyol nata ihan nata jamato ube ihan nani nta fe ihan nani mba fe bunyani kuya da hataranta moro memba ni wo keta futo be sabakina ni no ila harabo sita mais ku kilimbe mankerin ku kilimbe bularin kudo benta keni muso tema dinne man kambola wa kalama voilà règle do beje keni muso tema al flo don ronnal kanta o règle la dindi luta wo sono kala adama sabali sigi ala hakuma dindi le halo jate ko ken nan baba fa ibe ben ku kilinata ndalla éducation ma pour que fosse daji go soto wo we ala sigi ala wo nyasifa
mais sekere do be keni muso tema al fulo kan di non bun sekere men be keni muso tema moro bemba bunkuni ni muso la tema ko al fulo le la kuno moti alla bun kono voilà mais mere do famille ma comme famille ko fefe nabe dendi famille la voilà al hadde ko to fo voilà awa dindil la éducation fo ku kilina bije jana jameta dindil fan kantalo nela ko bun kono jang nani mbawi be ni na kanto iyo alkana bun kono ke fongotide nin do haddinge gosi jang abato kulubaliya ka abato beti seke eta hanafo e kara siama iba gosi lamunna i fanke kike dindin hinno bi tereto hasia atefanti ni hawo ibata isi le bun kono tija ke kanake musu kanake ni haji musu be dindin kululale ay tadini na net ka inaji kullamin to nyalemo ni yake be se taleka asalon ko sobere menti barke ba wule ka ba dinga regile la bata beti sike eta muso bari je mun ngande jo hakele na man kan kelete aba eje mun ke kan eje dinna jutu ka baba male ube eje jutu ka na male wo se na dindilo kulu baliyal bon kono wobe man kerema kuma kan dol fanam bije discussion do bije man ka keren digelu nyala wallahi hason be parce que moko be minga tarafen kabitela hatar barala la dinni na moti afuje wallahi asabe sai wo wala wulu ba wulu be dinni kunna fala hayin lonne net albe comportement mi ta kadindi la ke éducation folo eta bon kono de jana ta école la dajigo yo isaje minna ana baba pakatra be na famma so sere na se ne nyongo minke hananta ta tanamansi iso jele nenkino nata ma fen nim fongo sisi nana iso be jele hey ko de dindinge megen kan a hakilo a megen kan na hakilo fana ko kawnya da ko lon kan wonya don bar nin tuta bun kono butu min ngam min dia be ba ke kan awa se amanyin kwa fonga do fono mo voilà donc hakkilitun dingel la koko tenten do beji fankunna makatala fankunna fay mutarinja ke no wa ko barata ma nyon nenta muso hanambe kuma ka fa nyanja e wata girimbo kenya je bebe foko ka atalo jota alum be na sahabo ma aminu donc moro bemba me fe mangi ngate émission ni fana la wuri tambe fan kama wole mu dinge comme dinge la choix dinge de choix men ke kam nim wuluba hodu te sonna dinga la choix après futu ça c'est na tara woto puisque dinga dol bije jan dinga do bada hante kelile ahala ko nyasi fanye ala konto filo o mumunti atenin ke dole hi nyogonje ideati nyogonje bari ke nyin sine atata nyasi fa ababa nya nae na nim baba imanson ko inte dingenyin kinta idi muso di la kenyima di muso ko komunna ko kenyin na hadinte yen itel ko di muso yen konteli hi ngane nkoto dole dinga yen donc wobe afrique le kibe tagala afrique le ini wala be futula ini yaho nati di muso ko konte kafunyogo bumbale fututa ini afrique ngolu i bari ngelu ko bari alabanga futo me laba koni fonninke nata jana hakaito soto ko abe kaito soto la adimante bolada hafo akafunyogo muso nyiye ki la futo metere ni talata si bari di muso sine problème be dingrame amanso ate ko ala choix ko fo parent la hason wala ma parent lu ko ndelbe mo mbe nyallay hafutu memma abe afrique le ibe tahala nonne ina hana donc dimuso dun ko kamari ina hadiya donc parent lu ko kamari ni ja kamari ni fanga data bakansilo ina ka kamari ni nata bakansilo ina ka dimuso nin kamari ni nyogon londi i nyogon lon pari janne donc wo kono i nyogon londi nge pari jan diminge la ko diata kamarinya kamarin fana na ko diata fonninke ye bari nani baba ko fonninke ni ko jikan na la ina ka bi profiter fatu fo ni manda ko fanyo toti
kabi profiter la dinga la de koni a kayto soto dron kabi dinga blala le donc intelaring na ni baba la imposer mumunti intelaring fonin kenyina donc wo kono ite la solution du mambite bulla fonin kenyi ala puisque fonin kenyi ako ba degundi di cameroun ngani ako ba degundi ako dinga la ko hadiate donc il se conseil du mandi ani solution du mambite bulla ala ko nyinu flosé futu ñoma ñamenna o almu mena sawo matu ta femme alors bon jadidi la ko des fois c'est un peu compliqué parce que munna fomo ha to nyala fo awa kiko be difficulté min siambi téléphone buli bata compte fil wato be besu kuma kan kilne fo ko ni ta ke kama ina ta tija après na kay to sto kasi bori ma sta musu kutangini e besu to kuma kan na fola bon bar mun si bori ma e me ofo mun sa to si bori ma into fola killing bon mun si bori ma kike ngaja memfo ke bebe nyalla ko kinna ma muso na bi wule hatu ala yamarla ya to afatandila kodi muso fana be nyalla mumma ke hatula masu sala hatula kan kumolo fala hama bar wosu ke nyadi mummin bi bulanti e kuteka ya ta fam jandindingelo ni na ta ke ti jansain ya ta fam isa mele inter na ti awa ise kumandile siyaya ha isa kelfa kike be tele ila ko siya ke wala tatile ni fansiya di wala fansu fanna ya ta fam wala si ne rebe si ise jutu ilale isa kele kike wala to fuyi kala wala to no ila no sata ouais iboto wuloto le nata donc wodum fana nyala yo ta famu amusule mu ça fait bon ay manque de respect wala si be murtima o kola feyinte yo ta fam bon dindinge inta nata ta jahangolo misiri molam ku yala ya ibata ila temu famu wala fam ya hangole mu yo ta fam awa nata ta hadi nyohonye misiri molam yo ta fam e kana citation forcée nindi musita futoma katake ya futu la dun tariya ya futu la dun tariya ya futu ta khala sonia mogoliyen biru nya futu la ya ta fam na kebal kenga kele bari wolma ke awa citation sibando ko kare fasigi barin ko non c'est pas obligatoire ya ta fam ni ya fu dinni nasonta c'est très important parce que dinni dolbi si parents écouter si respecter a hanin betege ha fu dinni fana be ni minga di la wulu bahole ne wodiati yen inin kero dronamo ya ta fam bari ni min jendi ha wal hada mi mayinen kate kamara ni ni de musulinta ala wulu baholo kanta di nyala le ya ta fam ba anyo hondolo mo e hata hadiama ya ta fam ni ya di ninje idi muso yo futo mayinen kala plusieurs fois jana ta habla tinya woto kata ke ya futo le sonia ya ta fam bon mbata je fam vraiment merci à barka il a jabiro parce que moron bemba bi surtout jandingalu iba konto sulo bombale kono nyadi parce que ini na Afrique ngo siamambe futuka bari ni na ni adolbe je ibele jam adolbe je ibe sule isi nati bon igana même fo nya ko jandim muso kas ala commandement nécessaire ya jandini hari ya tajanne salame mu comportement ne ya tajaye trisa kele kiko be tele ko kalma seteti bon ni mo sikta c'est vrai ibe ku kalba iso tajanne i hay kolu fanan ken tama hay kolu ke mais eta famu mo enseignant respecter le bon ministre na habo biled imam kulo je wolo to wala mu problème ti eta famu yo mais moro bemba ici ha ko tunyende mais abe ihana généralisé de abe tonya nte la jonya miro to abe me même ko tonya jandindi libele jang he jandindi libele jang mile halon kila futu hanyin na ta muso milite asiata wuli kili jandindi libele merci jandindi libele jandindi yamo mo je hijabu ba kunna abale dino tangari ne ata wata hormo sota yo mais moro be ba dolbe jandindi ga dolbe le jam fana hijabu tiku muso le muiti de ibe ya dino muta hasia hijabu be men kunko niaje ngofo nga siama na jija asiama ngole jija ya famu kodi ya musu minje kala Allah kila sallallahu alaihi wasallam anal man tanta asiye kono anal man erelike ako konen be muso tala ko muso dinan tunta ni amuso dinan tunda ki bulo yinigi ibulo safe isa hero soto isa futo hero soto
muso min be jan dindi na ko ka abilaran ala bilaran kila salimiya da wahati miya dan mamadu ture ni hata billahi wallahi taala isa ko ben basi la yan fale ya ta famu ya fen fen na da atara so reke ne min man da me non ben ma ni la kumo belari la voilà belara voilà awa min beji boro san ko mate ya ta famu ko fo ngata buati la ngata hando dongo wahati be don na hani wala assalamu alaikum mais moro imam tambi dogo ma de il faut ni la ni musuko kala ta restaurant na ina meta bare intela wala ya restaurant ko en fala ta mun na restaurant na falo intela ata do moro a plaisir ki musuye dans en temps kono do moro a plaisir kay puisque hadi musoye ina ha sorti ndinga duke Europe albe Europe le ina ha bo inte Touba inte Boké inte Sénégal ibe Europe le yo temps en temps il ha fo imusuye ko chéri nan ngata restaurant na il la carte boule la bo ou bien il comporte il la carte boule la bo il comporte a choix ke abe men domo la a domo ibe men domo la iho domo alhisigi alhasumu asal décompresser le qui de jamono le mujanti problème souci jamono le mujanti assez souci siamane bo muso hakilo la wasata bo hayine donc moro be ba imi ni muso ko kala ta imi asamba des fois il a plaisir kane hari une fois le mukaro kono une fois karo kono hata de restaurant na hado muroke mais y a pas de problème yalo kudo bije mo si mira wala makwa ya nini musubota abere kiko ma nyongi natuma menna arse sorti min be kan arse abiyema min be kan arse kumin be kan si mira wala ma eta fam ne ha kudo ke fen fen asi dia imusu yen ni nata restaurant do mo lamu arse taleje eta fam nen dingira min ta ho haram ya ta estaleje OK voilà nalita makidona nalita jamenna tout va bien astaleje ala sorti ke kodi awa sorti tumo watasi bayta nar janna ta gale ma asta restaurant min naji moro be ma restaurant OK madame la restaurant na musora restaurant à la restaurant du lobby la ko musuyam na madame ke imusu ibanta ni musu tale restaurant de tana tale imagine interessante man la wala awan sama awa haja Dakar haja Dakar watana wata bule fa ko tonya haja afo haja Dakar ba fo la haja Dakar a tele bi enquête la mbela la yini musuman ta restaurant na moro be ba ina ta tele restaurant na imanje